Gloria a Dios. Glory to God. Se va a acabar la batería en este. Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno, amén. God is good. Amen. Quiero que vayas conmigo y leamos un versículo que leímos la semana pasada. I want you to go with me to a Bible verse that we read last Y week. está en el libro de Mateo, capítulo 11. And it's in the book of Matthew, chapter 11. Vamos a leer una vez más lo que Jesús dice de Juan el Bautista. We're going to read once again what Jesus says about John the Baptist. Mateo 11, 12. Matthew chapter 11, verse 12. Dice la palabra de Dios: desde los días del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Amen. Hagamos una oración. Let's do a prayer. Dios, en esta hora Beloved God, at this time, venimos delante de tu we presencia. come upon your presence. Señor, te pedimos Lord, we ask you que abras nuestro entendimiento. that you may open our understanding. Como decía Pablo, que abras los ojos de nuestro entendimiento As Paul said, for you to open the para eyes que of our podamos understanding ver, Señor, so we can see lo que tú quieres que veamos. what you want us to see, Para que podamos ver so we can see lo que tú quieres mostrarnos, Dios. what you want to show us, Para God, poder caminar en ello, so we Dios. can walk on it. Señor, yo te Lord. pido Lord, we ask que me unas a Paulo, Dios del cielo, that you unite me to Pablo para que today, podamos transmitir esta palabra so we can transmit your word en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Danos la gracia y la sabiduría Give us the grace para and the poder wisdom transmitirla so we can en transmit el it nombre de Jesús. in Jesus' name. Amén, amén y Amen. amén. Pueden sentarse. You may take a seat. Dios es bueno God is good, y para siempre es su misericordia. and His mercy endures forever. Es maravilloso estar en la casa de Dios, It's wonderful to be at the house of the Lord, poder adorarle, so we can worship Him, poder bendecir su nombre so we can bless His name, y poder contemplar su hermosura. and so we can see His beautifulness. Amén. Amen. Hoy vamos a seguir en la misma temática de la semana pasada. Today we're going to follow up on the same topic as last week. La semana pasada hablamos bajo el tema avance Last week we talked about the topic advance, y nos centramos en el avance de la vida de uno como persona, como individuo, como hijo de Dios. we focus on the advance of as a single person, as a just individual. Yo quiero hablarte una segunda parte de este mensaje And today I want to talk to you about chapter 2 of this, y posiblemente tengamos una tercera parte. and most likely we will have a third part. Y quiero hablarte acerca del avance del reino de Dios sobre la tierra. And I want to talk to you about the advancement of the kingdom of God here on earth. Hablamos del avance personal We talk about the individual advance, y hoy vamos a hablar del avance del reino de Dios sobre la tierra. and today we're going to talk about the advancement of the kingdom of God here on earth. Y lo primero que quiero establecer es una definición de lo que es el reino de Dios. And the first thing that I want to do is to establish what it means, the kingdom of God. Porque si vamos a hablar del avance del reino de Dios, tenemos que saber qué es el reino de Dios. Because if we're going to talk about the kingdom of God, we need to know what the kingdom of God is. Y realmente son palabras que utilizamos en el ambiente cristiano. And truly, this is a wording that we use on the Christian atmosphere. Pero tenemos que definirlo dentro de nuestro corazón para saber qué es y por qué va a avanzar. But we have to define it in our heart and know why it has to advance. Leí Mateo 11:12 porque quería que trajeras a memoria lo que hablamos la semana pasada. I read Matthew chapter 11, verse 12, so you can bring back the memory from what we spoke last week. Y el reino de los cielos, decíamos la semana pasada, avanza contra viento y marea. And the kingdom of God advances against anything. Pero ¿qué es el reino de Dios? But what is the kingdom of God? Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, Romans 14,
verse 17 says that the kingdom of God is not food nor drink. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Pero dice que no es comida ni bebida. But he says that it's not food or drink. Y la comida y la bebida en un país o en una ciudad And food and drink in a kingdom or a nation or a city establece cultura y tradiciones. establishes culture and traditions. O el mole poblano, Certain specific food from a specific place. o los tacos de X ciudad o de X país, Or the dish from X city or X state. los tamales guatemaltecos, hondureños o salvadoreños o mexicanos. Or tamales from different nations. La comida y la bebida establece cultura y tradiciones. Food and drink establishes culture and traditions. Y lo que de alguna manera Pablo estaba diciendo de que el reino de los cielos no es cultura y no es tradición, no es religión. And what Paul is saying that the reign of king, the kingdom of God is not culture, it's not tradition, nor religion. Para modo de entendimiento hemos hablado acerca de la cultura del reino de Dios. And so if we can understand it, we have talk about the culture of the kingdom of God. Pero el reino de Dios no es cultura. But the kingdom of God is not culture. El reino de Dios es The kingdom of God is la vida de Dios manifestada en la vida de un ser humano o de un hijo de Dios. the life of God is established in a human being. Una vez más lo voy a decir. I'm going to say it once again. El reino de Dios es la vida de Dios manifestada en tu vida y en mi vida. The kingdom of God is the life of God manifested in your life and my life. Es una vida de justicia, It's a life of righteousness. es una vida de paz It's a life of peace y es una vida de gozo. and a life of joy. Amén. Amen. Cuando Jesús se manifestó públicamente, él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. And when Jesus he was presented in the public, he said to repent because the kingdom of heaven is approaching. Lo que él estaba diciendo era arrepentidos porque la vida de Dios ha llegado a toparse, a encontrarse con tu vida. What he was trying to say is to repent because the life of God has come to you, is approaching to encounter you. Juan 1:4 dice, Jesús hablando, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. John 1:4 says, Jesus is speaking, in him was the life, and the life was the light in men. Lo voy a corregir. Juan lo dijo de Jesús. John was speaking about Jesus, En él estaba la vida. that within him life was. Ahora, algo bien interesante para que entendamos que el reino de Dios es la vida de Dios en nosotros. And something really important to highlight so we can understand that the life of God is the light in us, or the life in us. Es algo que en mi corazón venía cuando estaba escribiendo estas notas. It's something that came to my heart when I was writing down this note. Jesús hizo 7 declaraciones del yo soy. Jesus made 7 statements of saying, I am. Y lo voy a mencionar rápidamente. And I'm going to mention them really quickly. Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Yo soy la puerta. I am the door. Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection Yo and the soy el life. camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, Y and yo the soy life. la vid verdadera. And I am the true vine. Y algo bien interesante es que Jesús repite 3 veces que Él es la vida. And something really important to highlight is that Jesus, he repeats 3 times, I am the life. Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Yo soy la resurrección y soy la vida. I am the resurrection and the life. Yo soy el camino, la verdad y soy la vida. I am the way, the truth, and the life. Y el número 3 en la Biblia determina perfección. And the number 3 in the Bible means perfection. Y lo que yo quiero establecer es que entendamos por definición qué es el reino de Dios. And I want to establish for us to understand what the kingdom of God is. Y el reino de Dios es la vida de Dios en nosotros. And the kingdom of God is the life of God in us. Amén. Amen. Ahora yo traigo un montón de textos que hablan de Dios y la vida y que Él vino a darnos vida eterna. And I have a whole bunch of Bible verses that speaks about the life and God gave us eternal life. Juan 6:47. John
6:47. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, And this is the eternal life, that they know you, al único Dios verdadero. the only true God. Juan 5:24, John 5:24. el que oye mis palabras y las cree, Who hears my words and believes them, perdón, y cree al que me envió, tiene vida eterna. and believes to the one who sent me, he has eternal life. Juan 3:15, John 3:15. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So that whoever believes in him will not perish but have eternal Juan life. 10:10, John 10:10. yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. I had come so that you may have life and you may have it in abundance. Efesios 2:1, Ephesians 2:1. y él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y And pecados. he gave us life when you were dead in your crimes and sins. Efesios 2:5, Ephesians 2:5. aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Even being dead in sins, he gave us life together with Christ. Y uno de los más sobresalientes en el contexto de lo que estamos hablando es Primera de Juan 5:12. And one of the most important in the context in which we're talking today is 1 John 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, He who has the Son has life, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. and he who does not have the Son does not ¿Cuántos have tienen al Hijo? life. How many of you Entonces have el the Son? reino de Dios está sobre ti porque es la vida de Dios en tu vida. So that the kingdom of God is upon you because the kingdom of God is in your life. Ahora no lo dice en sentido figurado que el que tiene al Hijo tiene la vida. This is not a figure of speech that who has the Son has life. No lo dice metafóricamente. He's not metaphorically speaking. Lo dice en un sentido espiritual, literal. He's saying it in a spiritual way, literally speaking. Tú tienes al Hijo, You have the Son, tú tienes la vida. you have the life. Tú tienes el reino de Dios que se manifestó hace 2000 años y dijo, el reino de los cielos ha llegado. You have the kingdom of God that it was manifested 2,000 years ago when he said the kingdom of heaven is approaching. Con todo esto quiero reafirmar que el reino de Dios está en tu vida. With all this, I want to reaffirm that the kingdom of God is in your life. La vida que el hombre perdió allá en el huerto, en el Edén. The life that man lost back then in the Eden. Y que Cristo vino una vez más a darnos vida. And that Christ came back once again to give us life. El again. reino de Dios está en ti. The kingdom of God is in you. El reino de Dios está en The mí. kingdom of God is in me. Y si tú avanzas, avanza el reino. Even if you advance, the kingdom of God Por eso la semana advances. pasada nos centramos en que tú avances en el reino de Dios. That's why last week we concentrated on you advancing in the kingdom of God. Porque si tú avanzas, avanza el reino de Dios. Because if you advance, the kingdom of God advances as Y well. te dije hace un momento que íbamos a hablar del avance del reino de Dios sobre la tierra. And I told you earlier that we were going to talk about the bands of the kingdom of God. Y ya definimos en palabras muy sencillas lo que es el reino de Dios en tu vida. And we have already explained what the kingdom of God in your life means. Una vez más, para que lo guardes en tu corazón, es la vida de Dios en nosotros. Once again, so you can keep it in your heart, is the life of God in us. Amén. Ahora, lo siguiente que quiero decir Now, the next thing I want to say es que el reino de Dios solo avanza cuando la iglesia avanza. is that the kingdom of God only advances when church advances. Amén. Ahora, tenemos que definir qué es la iglesia. Now we have to define what church means. Todos tenemos un concepto de lo que es la iglesia. We all have a concept of what the church is. Pero si el reino de los cielos avanza cuando tú avanzas But if the kingdom of God advances when you advance, y avanza cuando avanza la iglesia, and it advances when churches advance, tenemos que definir qué es la iglesia. so we need to define what church is. Es importante tener esa definición en nuestro corazón It's very important to have this definition in our hearts como una verdad espiritual. as in a spiritual truth. Primera de Corintios 12:27. 1 Corinthians 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Therefore, you are the body of Christ, y miembros cada uno en particular. and members each one in particular. Este versículo es más profundo de lo que podemos ver a simple vista. This verse is even more deep than what we can just see from top. Porque el apóstol Pablo dice en plural, Because somos el cuerpo de Cristo. Because Apostle Paul is saying, you are, or we are in plural,
Y luego dice, y somos miembros cada uno en particular. And then he followed by saying, but we all members, each and one in particular. Y es importante tener un concepto claro de este texto. And it's very important to have a very clear concept of this. Porque es como que si el apóstol Pablo quiere dejarnos ver dos aspectos de la iglesia. And because it's like Apostle Paul is trying to make us see two perspectives of church. Dos formas de ver la iglesia en perspectiva del ser humano. Two ways of having a different look of a church in the Cada human uno de nosotros, tú y yo, being. Every single one of us, you and I, en particular, in particular, somos la iglesia. we are the church. Tú vas a escuchar a personas que dicen, yo soy la iglesia. You're going to hear people saying, I am the church. Hoy en día hay cualquier persona hablando en las redes sociales diciendo, tú eres la iglesia y tú no necesitas más que tener comunión tú y Dios porque tú eres la iglesia. Now you may see on social media people just raising up and saying, well, you're the church. You don't need nobody else. You can just have communion with God and that's it. You don't need nobody else. Y de alguna forma la semana pasada hablamos en particular y hablamos de la iglesia en tu persona individualmente y particularmente. And in fact, we did speak about that last week, about the church and you being as an individual, in a particular, a single person. Porque dice, todos nosotros somos la iglesia. Because he says, all of us, we are the church. Imagínate que aunque no le llegan los zapatos de Pablo, yo soy el apóstol Pablo. Just imagine that I am the Apostle Paul, even though I'm not close to. Y yo te digo, todos nosotros somos la And I iglesia. say, we all are the church. Y luego voy a cada uno y le pongo la mano y cada uno en particular es la iglesia de Cristo. And then I go around and lay my hands on each one of you and say, and every single one of you are the church. Y tú te vas a tu casa diciendo, bueno, yo soy la iglesia. And then you go home and you say, well, I am the church. Y tienes un concepto claro y firme y real y verdad que tú eres la And iglesia. you have a concept that is truth and real that you are the church. Pero hacemos a un lado la primera parte del apóstol Pablo cuando dice, todos nosotros somos la iglesia. But then we're excluding the first part of what Paul is saying. They said, all of us, we all together, we are the church. Pablo está hablando de la iglesia como persona. Cuando tú vas a algún lugar, tú eres el representante de la iglesia. And Paul is just speaking of you as an individual. When you go by yourself to somewhere, you are representing the church. Di conmigo, yo soy la iglesia. Say with me, I am the church. Ahora hazle así, todos nosotros And I'll do it this way. All of us, somos corporativamente la iglesia. corporatively, we are the church. ¿Está claro eso? Is that clear? Tenemos que definir qué es el reino de Dios, ya lo definimos. We have to define what is the kingdom of God. Y and we have tenemos que already defined definir qué es la iglesia y estamos tratando de definirlo. it. And we have to define what church is, and we are trying to define Cuando usted it. está en su casa o habla con un amigo antes de venir a este lugar, When you're at home or when you speak with a friend before you come to this place, le dice, ¿qué vas a hacer a hoy? Y usted dice, voy a ir a la iglesia. and you may they may ask you, what are you doing today? And then you may reply, oh, well, I'm going to church. Y por costumbre y formalismo lo entendemos todo mundo. And as a custom and to be formal, we all understand the concept. Pero of it. este lugar es un templo, un recinto. But this is a temple. This is just a place. Y la iglesia es la que se reúne dentro de ese lugar. And the church is the one who congregates inside of that place. Ahora, no quiero que pienses que está mal y que te voy a corregir o tienes que corregir. Si así tú lo entiendes, está bien. Yo también digo, yo voy a la iglesia. And I'm not trying to correct you or telling you that you're wrong. But if you have that concept, but you understand it, it's okay because I do the same thing. Pero tienes que entender que tú eres la iglesia donde quiera que tú vas. But you have to understand that you are the church. Wherever you go, you are the church. Pero que todos nosotros, aunque tú estés allá en el West y otro en el East y otro en el South y otro en el Norte, para acá norte y para acá south. But you have to understand that wherever you are, if you're in the east, on the north, on the south, or in the west, Tú eres parte de la you iglesia. are part of the church. Esa es de alguna forma corporativa. That in a way, that's what we are all together. A nivel de iglesia local, que somos los que estamos en este lugar, CMD. As a local in this church, all of us who are here in CMD. Pero si queremos ir un poco más amplio, cuando Dios, si el apóstol Pablo viviera en estos días, But if we want to
take it a little bit more further away, if Apostle Paul was in these days, y Pablo estuviera como centro de trabajo Estados Unidos, and then he had as his center of his job here in the United States, y él estuviera no sé en qué estado, yo creo que viviría en Indiana. but I don't know where he lived, but let's pretend that he's here in Indiana. Pero él escribiría a la iglesia que está en Indiana. But he wouldn't write to the church in Indiana. Él no dijera CMD, He wouldn't say to él no CMD, dijera Lirio de los Valles, or he would not name any other. no dijera Indy church. Or Tabernáculo, he wouldn't say that. no Indy dijera Tabernacle, Ebenezer, or he wouldn't say Ebenezer. no dijera la iglesia que está aquí en la esquina, ahí en la Post Road. Or he wouldn't say the church that is on the corner by Pulse Road. Él dijera la iglesia que está en Indiana. He wouldn't have mentioned the church in Indiana. Porque Dios quiere llevarnos de una mentalidad individualista a una mentalidad corporativa. Because God wants to take us away from being an individual to a mentality of being incorporated. Ahora lo que hablamos la semana pasada del avance personal es sencillo, And now what we spoke about last week about the individual advance, pero es difícil. but it's hard at the same time. Digo sencillo porque depende solamente de ti el avance, I say that it's easy because it only de la depends on you. determinación, It depends on de your la determination convicción, and your de conviction tu fe. of your faith. Pero es difícil But it's hard porque ser cristiano no es fácil. because being Christian is Enfrentar las it's not easy. situaciones no es fácil. To face the situation is not easy. Y ese avance, aunque es sencillo porque es nuestra decisión, And that advance, even though it's easy todos because it's our tenemos decision, momentos difíciles en los cuales sentimos que no avanzamos. we all have hard times where we feel that we're not advancing. Pero digo sencillo y hago la diferencia entre los dos aspectos, I say easy, and I'm making the difference between these two aspects. porque aunque es sencillo, no es fácil. Because even because it's easy, that doesn't mean that it's easy. Ahora, sube un poquito tu mentalidad y llévalo al ámbito corporativo. Not raise your thoughts and thinking about the incorporated Donde area. no es Hugo, no es Paulo, When there's not only Hugo or there's Pablo, somos todos nosotros. when it's everybody else together. Donde el avance corporativo no depende de lo que piensa Pablo o lo que pienso yo. With the incorporated advancing, it doesn't matter what I think or what Pablo thinks. Depende de todo lo que nosotros pensamos. It depends on what we all together think. Cuando tú trabajas en una compañía, en una empresa, When you work in a company, tú puedes dar ideas, you can give some ideas, pero la compañía tiene un sistema en el cual ha trabajado. but the company has a system in which they've been working on. Que haya funcionado o no haya funcionado no es relevante en este momento. If it has worked or not, it's irrelevant at this En moment. sentido de explicar lo que estoy tratando de explicar. In the meaning of trying to explain what I'm trying to say. Pero estoy diciendo de que todos caminan sobre la visión de esa compañía. But what I'm trying to say that everybody's working on the vision of that company. Por eso digo, aunque es sencillo, pero no fácil avanzar personalmente, Even that I'm saying that it's easy to walk, but not so easy to advance by yourself. el avance corporativo como iglesia, cuerpo de Dios, The corporate advance, you as a collective, as a body of Christ, es un poquito más lento. it's a little bit slower. No que no avanza, It's not that it's not advancing, pero depende de otros muchos aspectos. but it depends on many other aspects. Por eso es importante entender que la iglesia no es solamente un lugar donde nosotros venimos. That's why it's so important to understand that church is not only a place where we Es come un and congregate. organismo vivo It's a living organism al cual tú y yo pertenecemos. to which you and I we belong. Y aquí pudiéramos hablar de todo lo que Pablo habla de que en un cuerpo hay diferentes miembros, pero todos son parte del mismo cuerpo. And then here we can go deep into when where Paul says, "Oh, in a body there's a lot of body parts in which we all belong all together." Pero yo quiero solamente poner en tu corazón en esta tarde que eres parte del cuerpo de Cristo. But today I want to just place something in your heart that you are part of the body of Christ. Que eres la iglesia, pero eres parte de la iglesia corporativa, del cuerpo corporativo llamado el cuerpo de Cristo. That you are the church and you're part of the body of corporated called the body of Christ. Ahora también
cuando decimos somos el cuerpo de Cristo, quiero que entiendas esto y no voy a tener el tiempo para explicarlo mucho esto. Now, when we say that you're the body of Christ, I'm not sure if I'm going to have enough time to explain all this. Pero no está hablando metafóricamente. But he's not speaking metaphorically. No está hablando en un sentido simbolismo o simbólico. He's not talking about a symbolism. Tú y yo literalmente somos el cuerpo de Cristo. You and I, we literally are the body of Christ. Hace tiempo escuché a un predicador decir estas palabras. Long time ago, I heard a preacher saying these words. Él dijo que Jesús murió en la cruz He said that Jesus died on the cross. y que cuando Él resucitó, resucitó como la iglesia de Cristo. And that when he rose as the church. Y yo sé que esto necesitaría una explicación profunda para poderlo entender. And I know this needs a deep explanation so we can understand this. Porque quizás puede chocar un poco con nuestros pensamientos. Because it may clash with our thoughts. Pero yo creo que por eso el apóstol Pablo dijo que la iglesia era un misterio. And that's why I believe that Apostle Paul said that the church was a mystery. Lo dijo en Efesios 3:9, He said it on Ephesians 3:9, en el verso 10 también. as well in the verse 10. Lo dijo en Efesios 5:32. He said it once again on Ephesians 5:32. Y la palabra misterio aquí significa And the word mystery, it means here, aquello que está más allá de la posibilidad de ser entendido por medios naturales. it means to that it is beyond the possibility of being known by the natural means. Y que solo puede entenderse por revelación divina. And it can only be known or understand by divine revelation. Eso es lo que significa misterio. That's what the meaning. That's the meaning of mystery. Así es que por eso Pablo dijo en el capítulo 1:17 And that's why Paul said on the chapter 1:17 que Dios nos diera espíritu de sabiduría y revelación that God will give us the spirit of wisdom and revelation en el conocimiento de Él in the understanding of Him, para que fueran abiertos nuestros ojos. so our eyes can be open. He leído Efesios muchas veces I have read the book of Ephesians many times, y cada vez siento que aprendo algo diferente. and each time I feel like I learned something different. Y si tú te das cuenta, es como que a Pablo se le descubre en Efesios qué es la iglesia. And if you notice, it seems like to Paul is revealed on Ephesians what the church is. Y él mismo llega a la conclusión de que es un misterio. And he himself reached to the conclusion that it's a mystery. Pero si tú lees todo el capítulo 1 But if you read all the entire chapter 1 de Efesios, of Ephesians, te vas a dar cuenta de que todo lo que él está diciendo que se abran los ojos del entendimiento you're going to understand that when he's saying that to open the eyes of the understanding es para que pudieran ver la iglesia y su función. is so they can see the church and its function. No es suficiente ver la iglesia individualmente y saber, yo soy la iglesia, pastor. It's not enough to see the church as an individual and saying, Pastor, I am the church. Es necesario verla corporativamente. It's necessary to see it incorporated Y su función en el avance del reino de Dios sobre la tierra. in the function in the advancing of God's kingdom. Necesitamos verla corporativamente. We need to see it incorporated Porque la iglesia avanza y el reino de los cielos avanza. because the church advances and the kingdom of God, kingdom of heavens advances as well. ¿Estás conmigo? Are you with me? Tú eres la iglesia. You are the church, Pero cuando tus ojos del entendimiento se abren, but when your eyes of the understanding they become open, ves la iglesia corporativamente. you see the church incorporated, Y es cuando el reino de Dios avanza sobre la tierra. and that's when the church advances here on earth. Tú y yo somos la manifestación, You are and I were the manifestation. lo voy a decir de esta manera. I'm gonna say it this way. Tú y yo somos la iglesia. You and I, we are the Y church, somos la manifestación del reino de Dios sobre la tierra. and we are the manifestation of the kingdom of God here on earth. Por más de 2000 años, la iglesia ha ido en constante avance. For more than 2,000 years, the church has been in constant advance, Y el enemigo ha tratado de detenerla. and the enemy has tried to stop it. Ha levantado sistemas corruptos y perversos. He has arise systems that are corrupt and perverse Con un espíritu de anticristo. with the spirit of Antichrist. Critican a toda
a la doctrina que más critican es la que tiene que ver con Cristo, su resurrección, su muerte y su resurrección, perdón. He criticized the church that believes on Christ's death and resurrection. Pero estos sistemas que se han levantado But this system that have arisen, no la han podido detener. they have not been able to stop Y it. la iglesia ha seguido avanzando. And the church has continued advancing. Y cada generación tiene esa responsabilidad de que el reino de los cielos avance. And each generation has the responsibility that the kingdom of heavens advances. Cada generación ha corrido con el tramo de, como en esas carreras de relevos. And each generation has have the responsibility as those races where there's multiple people running on the same En group. que una persona corre una parte del trayecto Where- y luego le sucede uno atrás de él. Where somebody starts and then he gets released by another person, Y al último ponen al más rápido. and at the end the finisher is the fastest. Y si tú has escuchado por palabra profética y lo que dice la Biblia, se cree que viene un gran avivamiento en los últimos tiempos. And if you have read the Bible, you will see that he mentioned that on the last days there's a revival coming. La generación de la, ¿se acuerda de la predicación que hizo Fernando? Do you remember the preacher that Undécima hora se this? dice. Cuando la última generación va a avanzar en el reino de Dios. When the last generation is going to advance in the kingdom of God. ¿Estás conmigo? Are you with me? Definimos el reino, We define the kingdom. definimos la iglesia We define the church en sus dos aspectos. in the two aspects. Di conmigo, soy la iglesia Say with me, I am the church, y todos nosotros somos la iglesia. and we all together, we are the church. Ahora, te decía que se han levantado sistemas perversos And I have told you that there has arisen perverse systems que han tratado de detener el avance del reino de Dios, o sea, el avance de la iglesia corporativa. and they have tried to stop the advance of the kingdom of God or the corporated church. Y hace como quizás unos 2 años atrás te hablaba de 4 sistemas espirituales que fuertemente influencian a la sociedad en este tiempo. And like a couple years ago, I told you about four spiritual systems that they're strongly influencing on the society. Y que de alguna forma están tratando de frenar el avance del reino de Dios sobre la tierra. And in a way, they're trying to stop the advancing of God's kingdom here on earth. Y estos 4 aspectos o sistemas era el individualismo, And these 4 aspects, one of them was the individualism, el consumismo, the consumism, el relativismo the relativism, y el humanismo. and the humanism. Y todos tienen influencia tremenda en este sistema. And all this, they have a powerful influence in these times Y en este tiempo, and today. para tratar de frenar la iglesia. So to try to stop the church. Pero creo que uno de los que más presión de no avance hacia el reino de Dios But I believe the one that makes more resistance against the advancing of the kingdom of God es el individualismo. is that individualism. Ahora, el individualismo nació allá en el siglo XIV And individualism started back then on the 14th century. y se manifestó primeramente en el arte, And it was manifested first in art con artistas como Leonardo da Vinci, with artists such as Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Michelangelo. y empezó con cosas como que ellos firmaban sus obras para levantar el genio, la artistez, si existe esta palabra, de estas personas. And it began by they signing on their work, so people can see how they're how artistic. No nació como algo malo, It didn't start as something bad. porque quien no hace algo y quiere poner su firma ahí y Because decir, who saw yo something hice great esta obra de arte, and wants to put their signature in there so people know that that's the person who did no está mal. the Pero luego vinieron unos escritores, but then that's not wrong, but then some other writers, they come by, entre los que resaltan Maquiavelo. and then which the one is highlights more is Machiavelli. Los que conocen un poquito de cultura Those who knows a little bit of culture, sabrán quién era Maquiavelo. they will know who Machiavelli was.
Ahora, no es el tema entrar en esos aspectos. And the point is not to go into those aspects. El punto que es que esta filosofía creció a tal punto And the point is that this philosophy it grew so much de llegar a la afirmación y la defensa de la superioridad individual. and that it's starting to highlight how important it is and how superior you are against other En frente del colectivo de la unidad corporativa. against to the collective or the corporated areas. El individualismo hace al individuo el centro de todo. The individualism, it makes that one person the center of everything. El individualismo es narcisista. The individualism is narcissism. Es narcisismo disfrazado de dignidad moral. Is narcissism disguised as individual moral. A hoy día el individualismo nos ha vendido la idea, Now individualism has sold us the idea, yo no necesito de nadie. I don't need no one. Solo nací y solo me muero. I was born alone and I'm gonna die alone. Yo solo puedo. I can do it by myself. Nadie puede solo. Nobody can do it by himself. Ni Dios pudo solo. Not even God was able to En do it este by himself. sentido. In this sense. En Génesis 1 encontramos que Dios creó los cielos y la tierra. And in Genesis 1, we find out that God created heaven and earth. Y cuando estudias Génesis 1:1 te das cuenta que ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. And when you study Genesis 1:1, you will notice that the Son was there and the Holy Spirit was Dios there en as sus tres personas estaba allí. well. And God in his three identities, he was there. Cuando Dios hizo al hombre, dijo hagamos al hombre, no dijo voy a hacerlo. When God created man, he said, let's do man. The man, he didn't say, I am going to do man. Dios no es individualista. And God is not an individual being. Dios necesita de la iglesia para llevar adelante la obra del reino de Dios sobre la tierra. And God needs the man to keep moving forward with the work of the kingdom of God here on earth. Ahora, la vida corporativa de la iglesia nació en Hechos de los Apóstoles. Now the corporated life of the church was born in Ephesians. Estamos tratando de enseñar en esta tarde, no de predicar. We're trying to teach today, not preach. Amén. Amen. Como dice Fernando, está aprendiendo algo. Like Fernando says, are you learning something? Cuando vemos el nacimiento de la iglesia, When we see the birth of church el día de Pentecostés en Hechos 2, on the Pentecostal day, la Biblia dice que Acts cuando 2, llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. when the Bible says when the Pentecostal day arrived, they were all together anonymous. Había como 120 personas And there was like 120 people en un lugar que no creo que haya sido muy grande. in a place that I don't think it was so big. No sé si había un baño suficiente para 120 personas. I'm not sure if there was a restaurant that it was big enough for 120 No sé si persons. se podían bañar todos los días. I don't know if they were able to take a shower every single No day. sé si se podían lavar los dientes todos los días. I'm not sure if they were able to brush their teeth every single day. Así es que estaban 120 personas. So, but there were 120 people. No sé si había niños, I don't know if there was any children, pero estaban 120 personas. but there was 120 people. Y estaban unánimes. And they were all unanimous. Y la Biblia dice, aunque no da así por escrito cuántos días estuvieron ahí en el aposento alto. And then the Bible says that even though it doesn't specify how many days they were all together in there, Cuando haces la cuenta te das cuenta de que estuvieron 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. if you do numbers, you will realize that they were there for 10 days after Jesus ascended to the heaven. Y perseveraban en oración y en ruegos. And they will persevere on prayer and crying. El primer avance de la iglesia no fue individualista. The first advance of the church, it was not as an individual. El primer avance de la iglesia fue cuando estaban unánimes y juntos. The first advance of the church, it was when they were unanimous and together. Fue corporativamente. It was corporated together. Fue el poder del uno. It was the power of one. Y luego Dios usa a Pedro And then God uses Peter para pararse en medio de sus hermanos so he can stand in the middle of his brothers y para predicar. and to preach. Y luego allí vino un crecimiento.
And then after that, a growth came. Ahora, ellos no estaban pensando en crecer. They were not thinking about Ellos growing. no estaban enfocados en cuánta gente vamos a traer para que se haga grande este aposento alto. They were not concentrated on thinking what can we do to make sure that this place grows so much. Pero cuando la vida corporativa de la iglesia se manifiesta, But when the corporated life of the church is el manifested, poder del uno, the power of one, el crecimiento es inevitable. the growth is inevitable. A veces cuando venimos a la iglesia le digo a mi esposa, si un domingo todos se levantan con las ganas de venir a la iglesia, aquí nos llenamos. Sometimes on my way here on a Sunday, I tell my spouse, if everybody gets up with the wanting of be our church, A lo mejor we will tendríamos have que a full church. estar algunos parados. We may have, some of us will have to be. No, en standing serio, up. porque hay mucha gente que no viene todos los domingos. I'm being serious. Not everybody comes on Sundays. Cuando cuando el crecimiento vino en la iglesia del primer siglo, When the first growth of the first century church porque came, estaban unánimes y juntos. it was because they were unanimous and together. Y la palabra unánimes tiene que ver con una sola mente pensando lo mismo. And the word unanimous means one mind thinking the same thing. A veces Pablo y yo no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. Sometimes probably not. We don't get. ¿Te ha pasado a ti? We A cannot mí me agree. pregunta mi esposa, ¿qué vas a comer? Sometimes my wife, she asks me, "What do you want to Y eat?" yo prefiero no contestar. And I'd rather not answer. Yo le digo, lo que tú quieras. And then I said, "Whatever you want." Y luego me sirve lo que yo quiera, And then- lo que ella quiera. And then she serves me what she wants. Y yo le digo, ¿no había otra cosa? And then I ask her, "There's something else." No nos ponemos de acuerdo nosotros mismos. We cannot be compliant with each other. Ahora, poner una mentalidad en la iglesia corporativa So now to have a mentality, a corporated mind in a church, es un gran desafío. it's a great challenge. Pero si te das cuenta, no vino porque ellos dijeron, yo quiero pensar lo que piensa Pablo. But if you think, they were not like, "Oh, I want to think what Paul is thinking." El Espíritu Santo descendió como un viento recio, The Holy Spirit descended as a harsh wind. absorbió la vida de ellos He absorbed their lives. y ellos empezaron a pensar. And they start thinking. Ahora, ellos, lo voy a poner de esta manera, ellos empezaron a practicar estando unánimes juntos. But first, they start practicing being unanimous together. Yo estoy seguro I'm pretty sure que cuando estaban ahí unánimes juntos, that when they were there unanimous en una together, misma mente, in one single mind, tuvieron diferencias. they had differences. Pero dijeron, But they say, es más grande lo que estamos haciendo, que es la visión de it's Dios, greater what we're doing, which is the vision of God, esperar lo que Dios dijo que iba a descender sobre nosotros, to wait for what God said He was going to be descending on us. que la diferencia que hay entre Pablo y yo. The difference that there is between Pablo and I. ¿Me doy a entender? Don't I make myself understand? Fue el Espíritu Santo que los llevó It was the Holy Spirit that took us a estar en una misma mente. to be in one single mind. La visión corporativa de la iglesia The vision of the corporated es la life of the church expansión del reino de Dios sobre la tierra. is the expansion of the kingdom of God here on earth. No es hacer crecer una iglesia It's not to make the church grow en número. in Quiero que me number. entiendas. I want you to understand this. Es que cada uno de los que se añada a la iglesia It's because every single one of them persevera en la adds to church doctrina, is to persevere en the la doctrine, comunión unos con in the otros, communion with en one el another, partimiento del pan y en las in the oraciones. breaking of bread and prayer. Porque si cada persona que viene Because if every single person that podemos comes in decir, wow, toda la gente que somos en la here, iglesia. we may be able to say, wow, look how many people we are in this church. Pero ¿cuántos están perseverando en la doctrina? But how many of them they are persevering En la in the comunión gospel, unos con in otros. the communion with each other. Ese hermanito peloncito que está allá arriba. That bold brother that is up there, No me cae bien. I don't like him. Parece puertorriqueño el tipo. He looks Puerto Rican, the guy. Y está ahí forzándose a hablar como mexicano. And then he's forcing himself to speak as a Mexican. Es mexicano el tipo. He's Mexican. ¿Me doy a entender? Do I make myself understand? ¿Por qué pongo este ejemplo así caccioso? Why do I make this funny example? Porque no es fácil perseverar en la doctrina, en la enseñanza de lo que Dios quiere enseñar. Because it's not easy to persevere on the gospel and the communion in what is being taught. Cuando estudias Hechos capítulo 2 te das cuenta When you studied the book of Acts, chapter 2, que las señales y las maravillas the miracles que se hicieron fueron hechas después
o como consecuencia de la vida corporativa de la iglesia. What they were made, it was a result after being the result of the corporated life of the church. Y si tú sigues leyendo, dice, y se añadían cada día los que iban a ser salvos. And if you keep reading, they said they keep adding those who were going to be saved. ¿Por qué? Why? Porque el pueblo de Israel y los contemporáneos de ellos Because the people of Israel and those people at those times, nunca habían visto una iglesia corporativa. they have never seen a church that it was corporated. Ellos siempre miraron a los sacerdotes que estaban por allá, They always seen the priests that they were high up there, a los que ofrecían el sacrificio y los que iban a ofrecer sus animalitos en sacrificio. and those people who were coming to offer the offering. Y hoy venía una doctrina que no hacía acepción de personas. And today they came a church that it was not making any exceptions. ¿Estás conmigo? Are you with me? Pablo habla de la unidad en Filipenses 2:2. Paul is talking about the union in the book of Philippians 2:2. Dice sintiendo lo mismo, He's saying feeling the same thing, sintiendo el mismo amor, feeling the same love, unánimes, together, sintiendo una misma cosa. feeling one thing. Y luego dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, And then he followed by saying, do not do this when contention or glory in vain. sino estima a los demás como superiores a ti. Rather, estimate each other as a superior of you. Qué difícil es eso. That's very hard to do. Amén. Usted lo ha hecho en su trabajo, decirle a alguien que bien lo están haciendo. Have they make you ever said a word telling somebody, hey, Ahora you're le doing so dirías, good? lo estás haciendo mejor que yo. Well, would you say, are you doing it better than me? Nos cuesta. It's hard for us. Pero lo que yo quiero resaltar, But what I want to highlight que tú y yo somos la iglesia. is that you and I, we're a church. Y que Dios quiere llevarnos a la vida corporativa de iglesia. And God wants to take us to the corporated life of the church. Y humanamente es difícil, es imposible. And humanly, it's very impossible. It's very hard. Es un vínculo espiritual que nos une a mí y a ti. It's a link that ties together to you and I. Esta unidad es real solamente en Cristo, This unity is only real in en Christ, un ámbito espiritual. in a spiritual atmosphere. Pero también creo que la vida corporativa de la iglesia But I also believe that the corporated life of the church se va manifestando progresivamente en la vida de cada uno. is manifested progressively in the life of each other. Aunque Pablo no me lo diga, sé que hay cosas que no le gustan de mí. Even Pablo doesn't say it. I know there's things in my life that he doesn't like. Aunque él no me lo diga, yo sé que a veces a decir, ¿por qué tanto se arrima y me palmea? Even though he doesn't say it, why he may say why he gets so close and he Estoy he's me all hablando the por time. revelación, mire, se está riendo. I'm just saying, speaking about revelation. Hay cosas que quizás no me agradan de él o él de mí. There may be things that I don't like from him or he doesn't like from Por me. eso digo que humanamente es imposible That's why I llegar say- a una unidad. That's why I say that humanly it's impossible to reach one unity. Pero es imposible transmitir este mensaje si realmente no estamos de acuerdo en un mismo sentido. But it's impossible if we to transmit this message if we are not united in one, as one together. Una de las historias que más se juntan a los principios de la vida corporativa One of the stories that it gets closer to the principles of the corporated life es la historia del retorno del pueblo de Dios del cautiverio. is the story of the people's God back from the captivity. Me voy a tomar unos minutos más y no vamos a ministrar porque quiero que sea ministrado con la palabra. And we're going to take a few more minutes, so we're not going to minister today because I want you to be ministered through the preaching. Y la historia del regreso del pueblo de Israel del cautiverio And the story of the people of Israel coming back from the captivity muy bien manifiesta los principios de la vida corporativa de la iglesia. it very well describes the principles of the corporated life of church. El libro de Esdras y Nehemías dan fe de esto. The books of Ezra and Nehemiah, it gives
he gives a pretty good word about this. Cuando tú lees el libro de Esdras, te das cuenta de que Dios levanta al rey Ciro, y hablamos hace unos meses atrás de esto. When you read the book of Israel, you will see that God lift up the king Cyrus. Él da un edicto He gives an indictment de que regresen a Jerusalén y que reedifiquen el templo, for them to return to Israel and to rebuild the temple, que reedifiquen la casa de Dios. to reedify the temple of God, the house Y lo of God. primero que Dios hace en esta visión, quiero que veas conmigo, la visión es reedificar el templo o la casa de Dios. Well, so the first thing that I want you to see is the first thing that they want him to do, or the first vision, is to rebuild the house of God. Y lo primero que Dios hace es despertar el corazón de todos aquellos And the first thing he does is to awaken the hearts of all those que se levantaran para edificar la casa de Jehová. who will rise to rebuild the house of Jehovah. El libro de Esdras es pequeño. Si hiciste la tarea de la semana pasada, te encargo que leas esta semana Esdras. If you did the homework from last week, I will ask you to read the book of Ezra. Y si no la hiciste, el fin de año te voy a decir, tienes que leer toda la Biblia, brother. If you don't do it, then at the end of the year, I'm going to ask you to read the whole entire Bible. Y eso es lo que primero Dios hace. And this is the first thing that God does. Dios nos está llevando a través de lo que hemos estado enseñando al poder del uno. All the stuff that God is teaching us, He's taking us He's leading us to understand the power of one, A despertar en nuestro espíritu la vida corporativa, to awaken the spiritual life of the corporated life, para que el reino de Dios avance. so the kingdom of God will advance. Lo segundo que Dios hace es traer provisión. The second thing that God do is to bring provision. La palabra provisión es la unión en el castellano de dos palabras, The word provision is the union of two words in Spanish. pro y visión. And it's pro and vision. Cuando nosotros hicimos pro templo, When we said that we did a pro temple, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el templo, what we were saying is that what we did para it una was for actividad que the queremos hacer. temple, for an activity that we want to do. Cuando tú dices provisión, When we say provision, estás hablando de los recursos que Dios va a traer para que la visión se complete. you're talking about the provision that God is, of the resources that God is going to bring for the vision. Y el that needs recurso to be más carried out. importante en la vida corporativa no es el dinero. And the resource most important in the corporate life is not money. El recurso más importante es la gente. The main resource is people. Es tu vida y es la mía. It's your life and mine. El segundo recurso que Dios levantó y fue a quien usó a Ciro y dijo, todos los que puedan traigan oro, plata, bienes y ganado. The second resource is when King Cyrus said all those people to bring gold, silver, and all the stuff, Y ofrendas voluntarias. and voluntary offerings. Y la gente lo trajo. And people did. La visión del libro de Esdras era reedificar la casa de Dios. The vision of the book of Ezra was to rebuild the house of the Lord. Lo tercero que pasó fue The third thing that happened de que Dios levantó al pueblo como un solo hombre. is that God arise all the people as one person. Si lees la historia te vas a dar de cuenta que eran 42,370 personas las que regresaron del cautiverio. 42,370. 42,000. If you realize that all the people that they came here, it was 42,370 people. Era muchas personas. There was a lot of people. Ahora dice que se levantaron como un solo hombre y lo dice en tres partes de las escrituras. And he says that they were raised as a single man, and he said it's in three different parts of the Bible. Esdras 2:6, Esdras 3:1 y en el versículo de Esdras 3:9. In the book of Ezra 2:6, Ezra 3:1, and also on verse 9. 2:64, perdón, si estás apuntando. Yeah, 264 if you're writing it down. Y dice que se levantaron como un solo hombre. And he said that they rose as a single man. Si yo traigo a Andrés de allá atrás If I bring Andrew from back there, y le digo, échate un grito, Andrés. and I said, scream, and Andrés va a gritar Andy he's gonna scream, y va a aplaudir también.
And she's going to clap as well. Ahora le digo a todos los niños que estén allá, cuando yo diga 1, 2, 3, griten todos. And now if I go back there and tell the kids, when I say it, I scream. Usted le va a hacer así. You're just going to whisper. Ahora, cuando dice que como un solo hombre, quiere decir que todos se levantaron en la misma visión. When he says as a single man, it means that they all rose with the same vision. Lo que yo estoy tratando de que tú mires en este ejemplo de Esdras What I'm trying for you to see in this book of Ezra, es que el pueblo fue llevado a la vida corporativa. it was that the people that were taken to the corporate life. Ya no importaba lo que cada quien pensaba, sino que tenían una visión. It didn't matter anymore what they think as an individual. What it matters, they all had a vision. Y era reedificar la casa de Dios. And it was to rebuild the house of the Lord. Amén. Amen. Lo cuarto que pasó The fourth thing that happened es que cuando el pueblo entendió el poder de la vida corporativa is that when people understand the power of the corporate y el life poder del uno, and the power of one, se levantaron los enemigos. the enemies will rise. Di conmigo, los enemigos. They say with me, the enemies. Los enemigos se levantaron después de que ellos entendieron lo que era tener la misma visión todos juntos. The enemy rose once they understood what it meant to have the corporated life. Esdras capítulo 4. Ezra chapter 4. Vinieron y se presentaron a ellos y trataron de detenerlos. They came to them and they tried to stop them. Amén. Amen. Ahora, me llama mucho la atención que cuando vienen los enemigos, Now it gets my attention when the enemy came. no es como en Nehemías que dice Sanballat y Tobías. And it's not like when Dos personajes y les da el nombre. with these two characters they came and they have their name. Aquí no menciona quiénes eran los enemigos. Here it doesn't mention who the enemies were. Di conmigo, eran enemigos sin nombre. Say with me, they were enemies without a name. Eran enemigos sin cara. And they were enemies without a face. Amén. Amen. Y me llama mucho la atención esto, And it gets my attention porque a la lot. Biblia siempre es muy detallada en poner ciertas cosas. Because the Bible is really detailed to name things. Y aquí no lo menciona. But here it doesn't mention it. Y cuando estaba escribiendo esto, And when I was writing this down, el Señor me puso esto en mi corazón. the Lord placed this in my heart. Porque el peor enemigo de la unidad Because the worst enemy of the unity son los pensamientos is the thoughts y son las palabras and the words. que no tienen rostro. That they don't have a face. Amén. Amen. Son los malos entendidos. Those are the misunderstandings. Es cuando asumimos lo que otro piensa, Is the assumptions, aunque no estén pensando eso. even though that they may think that. Yo pensé que tú dijiste, I thought you were saying yo this. imaginé que tú eras puertorriqueño, I imagine that you were por poner el ejemplo para que entienda. Puerto Rican, just for you to understand. Yo imaginé que lo que tu cara quería decir era otra cosa. I imagine that your face was trying to say something different. Si usted ve mi cara así como media rara unos días, And sometimes if you see my face weird, puede ser que ande estreñido ese día. maybe it's constipated that day. Lo que yo quiero decirle así jocosamente, que no asumamos que otra persona piensa. What I'm trying to say that we should not be assuming that the Porque other person is ahí saying no or doing menciona something. quiénes eran los enemigos. Because in this part of the Bible, it doesn't Sanballat mention tiene who un was significado, who Tobías was tiene the otro people, the enemies. significado. And something like that, they have Pero a aquí no meaning. hay nombre. But here, there's not a name. Son las cosas que vienen a destruir la vida corporativa. It's the things that they came to destroy the Las corporate cosas que life. que el diablo levanta a nuestro alrededor. And the things that the devil rise against us. Yo estoy 100% seguro que yo he ofendido a más de uno aquí en la iglesia. I'm 100% sure that I have offended ¿Verdad, somebody Alexis? here, Dígame, Alexis. here at church. Y lo voy a seguir ofendiendo. And I'm going to keep doing it. Y no me toría porque hoy te ofendo. And don't make me upset because I will offend you. A veces podemos ofender. Sometimes we may offend others. Yo puedo ofender personas. I may offend Y a veces some others. ofendemos sin querer a las And personas. sometimes we offend Yo people he ofendido without sin meaning querer a to. las personas. I have offended people He without ofendido a meaning mi to. esposa. Ayer la ofendí. I have offended my spouse. I Todos los offended her días la yesterday. ofendemos, a veces sin querer.
We offend people. Yo no every quise day. decir eso. Oh, I didn't mean to Y say realmente that. no lo quisimos decir. And truly, we didn't mean to. Pero siempre hay el aspecto del que dice y el receptor. But there's always the aspect of the one who said Y it lo and que the yo quiero receptor. poner en tu corazón es que la vida corporativa del reino, And what I want to place into your life, that the el corporate peor life of the enemigo es el kingdom, individualismo. the worst enemy is the individual. Pero el enemigo que se manifiesta cuando ya estamos avanzando en el reino de Dios But the corporativamente, The enemy that arrives when we are walking already as a corporate van a life, ser malos entendidos. they're going to be misunderstandings. Van a ser palabras que dijimos sin querer y a veces las vamos a decir queriendo, ¿por qué no? Y luego nos vamos a arrepentir de lo que dijimos. ¿Quién no lo ha hecho con su esposa? El caso más cercano. We're going to say things without meaning to, and sometimes we're going to mean those words, but then we're going to repent from saying this because we all do that. Vuelvo al mismo ejemplo. Yo he ofendido a personas aquí. Again, I say it again. ¿Y por qué I have las personas offended people todavía here. están aquí? But why is it that people they still Porque here? entienden que la Because they vida understand corporativa va that- más allá de eso. The corporate life, it goes beyond that. Ahora tenemos que entender que tenemos que sanar esas áreas. Now we have to understand that we have to heal these areas. Porque en la vida corporativa del reino de Dios, el avance puede ser detenido por los enemigos sin nombre. Because the corporate life of the kingdom of God, it can be stopped by the misunderstandings. Enemigos sin rostro. With those enemies without a face. Todos hemos sufrido de esta forma por personas allá afuera y aún dentro de la iglesia. We all have suffered this outside and here inside the church as well. Pero no podemos darnos el lujo de que eso nos paralice y no avancemos como personas ni como iglesia. But we cannot give us that privilege of that this to hold us back and not advance as an individual and as a church. Como iglesia, los que están constantemente en la congregación han visto que hemos tenido progreso en muchas cosas. And as a church, the people that has been here constantly for a long time, they have seen that we have made progress in the long run. Y estoy 100% seguro que el enemigo está esperando un malentendido algo para aventarnos el avance hacia abajo. And I'm 100% sure that the enemy is just waiting for a misunderstanding so he can knock us down. Ahora quiero terminar con esto. And now I want to end up with this. Recuerda que la visión de Esdras era edificar la casa de Dios. And remember that the vision of Israel was to rebuild the house of the Lord. Se levantaban los enemigos. Then the enemies that arise. Y la Biblia tiene la habilidad de poner 20, 30, 40, 100 años en 2 hojas, 3 hojas de la Biblia. And the Bible has the ability to put 20, 30, 40, 100 years all together in 3 pages. Y yo soy muy dado a sacar cuentas de las fechas que la Biblia pone para llegar a un conocimiento un poco más extenso. And I like to do numbers so I can figure it out what is the time frame that the Bible is speaking. Y pareciera que estos enemigos que se levantaron no hicieron daños en la construcción del templo. And it seems like those enemies that they rose didn't make any damages on the building. Pero cuando tú sacas las cuentas de los años que se detuvo la construcción, But if you do numbers for how long that the construction was yo le hice stopped, así. Wow. and I say, wow. 70 años estuvo parada la edificación. For Lo voy a decir de 70 esta manera. For 70 years, the Tardó church was stopped. 70 años en construirse la casa de Dios. It took 70 years to build the house of the Lord. Cuando ellos habían empezado como un solo hombre, When they had started as one single man, vinieron estos enemigos sin rostro, sin cara, the enemies without face, they arrived, y lo que iba a ser quizás rápido tardó 70 años. and whatever it needed, it was going to be fast. It took 70 years. Si haces cuentas, 70 años fueron los que estuvieron cautivos en Babilonia. And if you do numbers, you will notice that 70 years, that's how long they were captive in Babylon. El mismo tiempo que ellos estuvieron esperando la palabra cumplida de Jeremías, And that same amount of time that they were waiting for the fulfillment of the word of Nehemiah, de los 70 años. of the 70 years. Ahora ya en la tierra en su tierra, ellos tuvieron que tardar 70 años para construir la casa de Dios. Now, once they were in the land, they also took them 70 years to rebuild the house of the Lord. Y te das cuenta de que los enemigos
pueden paralizar el avance de la vida corporativa de la iglesia, Like, now you notice that the enemies, they can paralyze de la vida corporativa tuya como persona. the corporated life of the church and the corporated life of yours as a person. Ahora, Esdras llegó 80 años después de la primera vez que vinieron los primeros que llegaron a Jerusalén. So now Ezra he arrived there for the first time 80 years later. Esdras no estuvo desde el principio. Ezra, he was not there from the beginning. Esdras vino como 10 o 13 años después de que terminaron el templo. Ezra came in 13 years after they were done with the building. Como 80 años después 80 years later del primer viaje que vinieron personas. of the first trip that people came. Como individuos tenemos que saber que somos la iglesia. As an individual, we need to understand that we are the church. Puedes vivir en tu diseño que Dios creó para ti, You can live in the design that God has created for you, pero Dios quiere mudarnos a una mentalidad de vida corporativa. but God wants to change us to a mentality of the corporated life. ¿Sabes qué me llena cuando pongo a los jóvenes a que nos ayuden con la comida? You know what fills my heart when I see that we ask the young youth to No help sé us si with lo the food. hacen a fuerza, I'm not sure if they do it, because they're pero being ninguno forced, lo demuestra si es que fuera así. but nobody showed it, even if it was like that. Y ellos están ahí tratando de servir. And then trying to serve. Y me doy de cuenta de que están aprendiendo la vida corporativa. And I realize that they're learning the El corporated life, servicio a Dios. the service to God. Dios quiere llevarnos como iglesia God wants to lead us as a church a la vida corporativa. to the corporated life. Que nada impida que detengamos el avance como iglesia. That nobody stops the advancing of the church. Si yo te ofendo, ven a donde mí If I offended you, come to me y dímelo. and tell me. Dime, pastor, usted dijo esto, lo dijo por mí. And tell me, Pastor, did you say this because of me? Ahora si te digo, lo dije por ti, aguanta vara. No es Now, if cierto. I tell you, yes, I did, then now you have to take it. Tengo que hacerlo reír porque lo miro muy serio. I have to make you laugh because I see you so serious. Ve conmigo, Come to me dímelo, and tell me. pregúntalo. Ask me. Yo a veces te pongo el ejemplo de mi vida con Fernando. Nosotros hemos peleado en el trabajo. And sometimes I put myself Una vez as le an quise example. dejar caer el martillo en la cabeza. We argue over Literal. there at work with Fernando, and one time I went to hit him with a hammer. Pero sabes una cosa, But you know one thing, cuando llega la hora de comer nos sentamos en la misma mesa con la jeta los dos quizás. and sometimes at lunchtime, we sit at the same table. Y Even si if miro we're que él upset. agarra comida de la suya, digo, puedo agarrar yo de la de él también. If I say that he's grabbing fruit out of his plate, then I grab from his plate as well. ¿Me doy a entender? No dejemos que nada nos detenga. Let's not let anybody stop us or anything No stop us. dejemos que nada nos paralice. Let's not allow anybody or anyone to stop us. La vida corporativa no es fácil. The corporated life is not easy. A veces quizás me voy a acercar a ti y vas a decir, a este pastor le huele la boca. Sometimes I'm gonna get close to you and you may say, well, the pastor's breath smells. Porque somos imperfectos. Because we're not perfect. Cuando estaba malo de mi mano, me venía sin bañarme en la mañana. When I came in, when I was hurting from my Yo hand, digo, y a veces without decía, taking a shower. ¿será que alguien me olió? Me echaba un montón de desodorante. Digo, no, Then no me podía bañar rápido en la mañana. I was self-conscious and I will think Lo que maybe yo people quiero think that I decirte smell. que somos humanos. What I want to tell you is that Y we la are vida human beings. corporativa es así. And in the corporated life is like El that. otro día me habló Joel y me dice, pastor, voy a pasar a sacar la basura en la mañana, The other el day, martes. Brother Joel called me and said, hey, I'm going to stop and I'm going to take the trash Eso es la out. vida corporativa. That is the corporated life. Eso es ver lo que quizás otros no miran. Just to see is what sometimes others may not be La able vida to see. corporativa es cuando viene una persona nueva y que por X o Y me quedé aquí enfrente, tú salgas allá y digas, Dios te bendiga, ¿cómo estás? It's when somebody new comes in and for any reason I step Esa es back la here, vida that you go out there corporativa. and shake that new person's hand. Nos vamos a equivocar, We're going to make mistakes, pero que eso no nos detenga. but not let that stop us.
Si yo he ofendido tu vida, yo te pido perdón públicamente hoy. If I have offended you, in public I ask you. Yo no sé si si lo has sentido forgive me. personal y dijiste lo hizo contra mí, lo hizo contra mí. I'm not sure if I have Tú felt no that it was sabes personal. cuánto amo yo este lugar. Yeah, y you not cuánto amo a know las personas. how much I love this place and these people. A mí no me importa si la persona viene cada tantos días o no viene tantos días. Yo amo a esa gente. I don't care if the person comes every day Yo or le digo a mi comes every so esposa, often. hablamos y todo esto y lo que sea, pero amamos a la gente. I talk to my spouse and we Para talk about eso everything, but we love these people. We live for this. Esa es la vida corporativa, That's the corporated life. a donde Dios nos quiere llevar. That's where God wants to lead us. Dios va a traer un despertar en crecimiento en cualquier momento que tú menos lo esperes. And God is going to bring an awakening of growing at the least expected time. Pero yo quiero que fortalezcas tu vida But I want you to en strengthen your el life área de las ofensas. I want you to strengthen your life in the area of offending, getting offended. Yo te digo, yo sé que yo he ofendido a personas. Now I'll tell you once again that I may have offended people. Yo me he sentido ofendido por personas. I have felt offended by people. Y tú has visto, yo no soy de los predicadores que me paro y empiezo a tirar candela. And you have seen it that I'm not the kind of No preacher soy de that esos. I don't come up here and then I start telling people. Si alguna vez se me pelan los cables, va a ser raro, pero trato de que si voy a predicar la palabra. And sometimes I'm gonna make mistakes, but I try that if Porque I'm gonna si preach yo about the he word, I will preach the tratado de word. cambiar a mis hijos con regaños y no los puedo cambiar. I had tried to change my children with punishment. No creo que si cada That doesn't domingo work. que tú vienes yo te caigo a palos, tú vas a cambiar. I don't believe that if every Sunday that you come and I start talking about you, that you're gonna change. Yo te digo, vive la vida como iglesia y como la iglesia corporativa, únete a la iglesia, al cuerpo de And I Cristo. tell you, live your life as a church, incorporated together, get together with the church. Amado Dios, te doy muchas gracias. Holy Father, we give you thanks. Somos muy deficientes en nuestras palabras We are very deficient in our words para tratar de transmitir la imagen correcta de lo que es la iglesia, el cuerpo corporativo del Hijo de Dios. to be able to transmit the right image of what the corporated life in church is. Porque la iglesia es perfecta Because the church is perfect y nosotros somos imperfectos, and we are imperfect, pero estamos siendo perfeccionados but we are being perfected hasta que lleguemos a la imagen y la perfección tuya. until we reach the image and the perfection. Quizás eso solamente pase cuando seamos glorificados Maybe that's only going to happen once y nos we're podamos glorified, ver nosotros sin ninguna mancha, and we can see each other sin ningún without error. any stain, without any mistakes. Pero yo en esta hora te pido, Dios, But at this time, I ask you, Lord, la oración que he estado haciendo en estos días, the prayer that I've been making lately, que fortalezcas nuestro sistema de las ofensas, that you restrain our system on the unoffensive, y que nos hagas inofendibles, Señor. and that you make us unoffended. Que cuando algo venga a nuestras vidas, That when something comes to our lives, no paralice el avance de la iglesia, that will not paralyze the growth of the church. de mí como iglesia personalmente That me as a church, as an individual, y del cuerpo corporativo And que es tu cuerpo y tu iglesia. and the corporated body as the Enséñame church. a amar, Dios del cielo, a los que son como yo, Show me how to love to those who are like en la me, perspectiva de cómo me veo, in the perspective of how y I los see que a myself, veces pensamos, porque todos, aunque digamos que no pensamos, no es como yo. or even to those who many people may say that, well, it's not like me. Como enseñábamos hace unos días, Dios, As we teach a few a days, veces creemos que somos más justos que otros, sometimes we think that we are more righteous than pero others, todos somos justificados en un solo cuerpo. but we all are justified in one single body. Señor, ayúdanos a entender que somos uno en ti. Lord, allow us and help us to understand that we are one single person. in Desde you. los niños que están allá And atrás, since the children back, ellos son la iglesia they are the church, y yo soy la iglesia and I am the church, y estamos avanzando. and
we are advancing, y llegaremos al cumplimiento de lo que tú has hablado. and we will reach to the fulfillment in which En we el have nombre de spoken. Jesús. In Jesus' name, Amén y Amen. amén. Pueden sentarse. you may take a seat. Bendecimos tu vida. It's your Sí. life. Tú llegas.